আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी क्या बात তোর নেট বালাই উড়নি হাতে আছে গরু মাল কাসার মতন ঝটকে বডি লাগছে রে কামাল তোর নেট বালাই উড়নি হাতে আছে গরু মাল কাসার মতন ঝটকে বডি লাগছে রে কামাল তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी তখন হই ঝলমল আন্ধার রাতের জোনাকি তোর বদনে আলো ঝিপিকি ঝিপিকি জ্বলাস তখন হই ঝলমল তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी भाई जोरदार हाथ ताली।